murah bunda je nah. Kocan apa miring dia. Malik itu mobil mereka tak tahu apa sekali. Paham kah? Yalah. Saya baca gelar pada pagi kapak ya. Embu menjadi oh iya, matua beri jadi ya pemela. Saya enggak pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, al-hadis atau kama qala. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulama'una al-a'za wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajudan sumulja hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Haji Abu Sofyan, saya sangat abtina amul jaki, sangat abtina ta'zimi. Ajudan sumulja Kiai Haji Ali, jukan batan kau lengaku ngaki. Tertak galib ajudan semulja Kiai Abdul Rahman selaku pengundang. Benda seteja para kiai, seteja para guru seampun hadir. Nyun sapa orang tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak uning. Namun meskipun beten kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat dak seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh, jajaran tokoh masyarakat, senyepoi dusun, senyepoi kampung, secara istimewa pemangku tisah beto pote deje iki kadito Bapak Harno beserta seluruh jajaran perabot-perabot tisaipon, dan juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa Batu Putih Lau iki kadito Bapak Hasan, berseteja jajaran tokoh masyarakat, secara istimewa sahibud da'wa wa sahibul manzil iki kadito Bapak Herman Kusyanto sareng Ibu Nurfadilah, terjugan tak kale Bapak Astoyo sareng Nyai Muinnah, ben seteja hadirin hadirat muslimin ben muslimat saya muljaki Allah. Nireng awali perpangkian Kak Dinto syukur dak ke Allah teriring kelaban tebuan alhamdulillahi rabbil alamin. Kelaban sangat kebedaan sampurna, meskipun beri-beri ocean mulai turun semakin alhamdulillah tepak keterang sehingga bisa hadir kelaban tanpa berderintangan dalam kebedaan sehat. Semoga kesayan dalam semakin saya paling ngaki bi Allah dak kaula ajunan benih cuma kesayan saya paling ngaki itu nyabi saus sampai ke akhirat sateja sehadir pakuna beteti orang saya ben sateja sehadir beteti ahli swarga. Salawat ben salam bukatepa ya toraki
dek junjungan Gusti Kanjeng Nabi sesangat agung tor mulja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima kalaban badan Gusti Kanjeng Nabi alam ben saesena gak dinto sareng Allah abadi. Kalaban badan Gusti Kanjeng Nabi Allah abadi seanya masuk warga. Bahkan kalaban badan Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan bi Allah ilahiraki. Sehingga badan Gusti Kanjeng Nabi kak dinto tetilan jalan kaula ben panjenengan aras saaki kau di alam dunya benten kula yakin hakul yakin kalaban badan Gusti Kanjeng Nabi kau leban ajunan bekal oleh syafaat di akhirat kalaban syafaatul uzma sehingga sataja hadir sareng Gusti Kanjeng Nabi tak kira itorot masuk di neraka Allah ben sataja pada teti ahli swarga Allahumma. Bapak Ibu hadirin seemul jaki Allah semakin gak dito acara sepertama zikro maulid senomor 2 ingki kak dinto acara walimatul khitan salametan sunnaten ki sunnat cak Madura benih cak Arab karena sunnat nika mun cak Arab nika kelakuan mandub kelakuan seeh pakon untuk kelakoh ian juraki tapi tak wajib sementara sunnat cak Madura nika nukil koncong genti uning genti sampean ceret lambuk sing dari tanah roh kan beda koncong roh nah gesah wajib tokil hukum mah nikah itu tokil wajib lake wajib cepun Imam Syafi'i make bini juga wajib ketinapa mun bedoreng lake tak sunat wajib sunat karena mun tak buang koncong gentina nikah mun aseni bedere kari najis sehingga abajeng tak sah tetimun beda orang laki anyar masuk Islam umur petong polo pah kita sunat wajib sunat gelu karena mun tak sunat aja tak sah makanya Imam Syafi'i ada bu sunat nikah hukum wa orang bini wajib kia cepun Imam Syafi'i tapi mun ki kene mun terlanjur umur saya kerja sunat takut dokter raga pelengan ki norok pendapat saya tak wajib pagi sawas mun raja keng mun ki kene juga wajib sunat. Jadi selamatan sunatan dari Ananda Ayyubi Maksumil Fuadi terjugan akikoh dari Ananda Fajri Izzul Hikam. Sekedua kak dito makin saya selamatin semoga sekedua kak dito sareng Allah berarti nak foto sesae nak foto sesoleh senyelepi kau ring sepo dari dunia kantos dek ke akhirat amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah istona ketika ada acara yang berkaitan kalaban nak kanak lahir baik nikah akikoh atau bekhitan aslina nikah mengandung 2 acara. Sepertama tasakkuran asyukur ke Allah karena keluarga besar dari Bapak saya lupa iki burung Bapak Herman Kak Dintoh paringin potra nggih atas nikmat seampun kaule kak dito nyaman asyukur. Terus nomor 2 asalametan. Anyo onaki selamat nak foto seampun lahir beda itu nyanyi gala. Jadi makin ke acara 2 situng tasyakuran, nomor 2 selamatan. Napa bita na tasyakur ban selamatan? Mana bita tasyakuran kak dito ngakoh aromasah atas nikmat seampun paringaki bi Allah. Nak nikmat talamare. Mana bisa selamatan? Kak dintoh anyu nikmat sebekal datang nikmat tegi tanda keng esoon makle kenging ni apa mi perlu syukur Bapak Ibu hadirin karena anak Kak dintoh termasuk nikmat sepaling raja dek ke orang tua setiap manusia keluarga pasti sepaling terok ada ni kanak foto nggih bang apa sebab setiap manusia Kak dintoh tetih orang sekondisi nangak napa asahos saya paling ikabuto ni ke anak soki buntaan di anak kira pikiran saya rasa neku adunya mari namun mate melarat taan di anak kira pikiran saya rasa arah betul kulaban sampian ketika tua lah cuman kenyataannya tak saja manusia ni kebi Allah beriin nak po bodoh saya parengi bodoh saya tak parengi makanya masalah anak ni ke manusia cuma usaha paringin apa punten nika kasukan Gusti Allah. Bada orang terkadang terotaan di anak.
Akhirnya masuk KB pulan mantan anyar tako andi anak masuk ka aja tepak ka masuk KB aja kembar lah akhirnya artena terkadang magidik manusia cegah muncang pangeran nikah paringi pakun andi yo bodo setepatian usaha tro andi anak teko ngama lagi kan bodo terkadang jangring tani mungkin muntro andi anak laki ongke di kanan turun ke kacer kok muntro bini ongke di kacer turun ka muntro tak andi ongke di kanan turun ke kacer cek buam-buan sekali kayak ngempung lebet ya kan kayak mau nikah bi Allah tak kabarengan kalau takdirnya tak bisa. Maka Allah ada dalam Al-Quran Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madha taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Allah yang tahu semua yang terjadi di alam raya dan seisinya. Beda lemak perkara manusia nikah maki usaha nikah tak bisa. Nikah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sepertama kiamat. Kuliban sampan magi pahanyu one kiamat nikah rupa burung tak bisa. Kiamat nikah sogana Gusti Allah. Kiamat nikah termasuk takdir saya tak bisa yoba. Kan takdir nikah beda dua. Beda takdir nikah muborom, beda takdir nikah muallak. Beda takdir saya bisa yoba, beda saya tak bisa yo. Salah satu yang tidak bisa dirubah kiamat. Nika kula ben sampean pahadoa ya Allah cek kiamat lagi pangeran bagi tege ngapuk tak kira bakun kiamat. Keng bektone saya tak uning. Termasuk kiamat kene napa? Mate. Mate nika tak bisa yoba. Pahadoa ya Allah cek pamati lagi pangeran. Lo bisa bakun mate kan. Otaba tuah. Tuah nika bakun takdir saya tak bisa yo. Pahadoa ya Allah cek patua lagi pangeran cek tak bisa kan. Mun umur sangang polo making aku selebat SD pakun kero kira. Mun umur sangang polo making sampai namanya dak sidak pakun ngol-ngol pakun tak bisa lagi. Maki bade lagu pasang gigi palsu kembali muda lagi. Iya udah boleh keng tak ning pengekek tetel aja. Setelah tetel tak ikut lagi kina cekak nakin kone. Tak bisa. Sampean la tua bahadua ya Allah. Kula serembi ngadak kelu pangeran. Billahi prabun mangkentin ratin. Panguda aki ke ngabi ini ya boleh bang. Tak bisa kan? Tak bisa yo betuan ika takdir saya tak bisa yo. Lake trotet tiap bini tak bisa. Makila iyo operasi teti bini ongku nikah aku mapakun lake. Ota bebini bahanyo on ya Allah. Kula pulan bini pentau ni pangandung ngetok pangeran. Dan kula obaki beteti lake bayi kula saya mangandung makin tak bisa. Nika termasuk takdir saya tak kira ioba sareng ajunan Gusti. Lah termasuk kiamat. Kak dito tak bisa yoba. Keng bektona kula ben sampean tak oning. Bektona tak oning. Maka nama ki ramal kampuni kan lopo tetok. Mamahal oren lambok terkenal peramal hebat Indonesia. Aramal selain tepa, aramal kecelakaan pesawat tepa, aramal menang pemain sepak bola tepa. Kiamat tahir ramal. Salah ramal nah burung kiamat tah tade orang ngamate. Maka namun ke kiamat dia kata usah. Maka Allah ada dalam Al-Quran wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sampian kapi manusia tak ebri ilmu sareng ajunan epon Gusti illa qalila kecuali sekoni ilmu manusia ni kedidi. Pelak angke bayi Roma keng mun keilajengan tak tahu. Pelak ke bayi lajengan napu hadrah lopot. Napu hadrah pelak main sekak kalato. Main sekak pelak muna main reming ningkong melolo. Wagong manusia ni kerongan ni kali kata gertukang kapi manusia. Engki na bangki. Pelak api datu. Abo cak pekiroat amu nyembek tegepe. Engki na bangki. Manusia ni ketak gerpah uning kapi itunya saus ilmu ni cuma sakuni. Napa boleh pantar ke kiamat. Kanjing Nabi saus tanya ke kiamat ni tak bisa. Kanjing Nabi tak jawab. Nggih. Mata sa ya Rasul. Kanjing Nabi tak ngebele bektona. Anapa? Innama ilmuha 'inda Rabbi. Saungkuna kiamat kak dito se oning Gusti. Gana emo tu dari bori tanggal 2 bolo. Tepak ka Ramadan hari Jumat
bekal bode lendu. Orang sebagian bulan ko cak takok lendu, ko tak pah tedung luar rumah kapi takok lendu tempona tedung. Tepak ke malam Jumat, gula tedung ilem kamar cak dengan malam Jumat, alhamdulillah lendu tibi sampai iki laku yang. Pokoknya pun masalah kiamat ni kalau tak usah dibahas. Yang nomor 2, wa yunazzilul ghais, Allah sema turun ocean. Ocean kak dintok urusna pangeran. Kau lebar sampean usaha bisa os. Pala usaha pakun ocean pasrah akidah Guste Allah tak bisa manusia ni. Lemasa ocean ni kan manusia tak oning. Da TV ka sami bodoh. Perakiraan cuaca Surabaya besok rintik-rintik. Pagi hari berawan, malam hari hujan deras. Mi ipangki, benih ipangki ka sanebek. Makanya nyamai prakiraan prane ka hampir kiraan ni ka keng nebek cuaca. Jadi dari cuaca semakin leku bisa diperkirakan kira-kira ocean apa punten. Aslina tak oning. Ia nyaman narik nebak ampo bener ampo. Pada bi kula ben sampan lebak main tebakan ro. Hewan apa saya tanduan dalam coloong? Koceng salah. Macan salah. Apa sih bener? Sape. Ini masa sape tanduan dalam colong. Benih tanduan dalam colong. Hewan apa sih tanduan dalam colong? Sape kan tanduan dalam colong juga. Jadi mau ditanya aki hewan apa sih tanduan dalam colong? Ya sape ya. Dia ni kenyaman nebak tebakan percis pada bi ocean ni kecoma nebak manusia tak uning. Ilmu sa'a wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Esena kandungan le nikah. Esena kandungan kak dintoh urusna Gusti Allah. Manusia ni tak bisa kak. Maki usaha ada memuncang Allah tak ngandung tak kira ngandung. Nggih. Keng makelah tak usaha keng mun Allah kesukaan ngandung ngan contohnya Siti Maryam tak usaha aja tak lake tak toman seting reng bini tak toman tegepok bon reng lake keng mun Allah kesukaan ngandung maka tak lake ngandung alhamdulillah benggalan makin banyak sini de Siti Maryam benggalan nggih tandi lake ngandung ditanya gime ngandung dia aja tak lake tahu ngaranin de Siti Maryam engko iku can malaikat cinta apa kecolong je iku. Nikah masalah kesokan Gusti Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Manusia tak ada oning panapa saekala ku aleku. Alaku napa leku? Tak ada orang oning kak. Cuma rencana aku leban sampean. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Bentada manusia oning bumi kak dimah bekto nabilah sebab panapa kaulah ben sampian bekal atingkal umur. Makin nih beda si oning kula ben sampian bila mate. Beda saja min kira-kira leku ni kaki odi ada. Makanya manusia ni kasi identik pun hari ni kamate. Makanya cepun kisair odi neng etunya tore cek bikapiaki polan pateh deteng bektonah ta eki pangki kulah ben sampian seeden te beni soki kulah ben sampian sateje matia kapi matia tak matia pakaja matia tak matia jelas te mate begocang mati ya sama maksud tak bekal ta pangki kelaben ma keng menterki lanceng umur sebarokah. Satu jenis kamati keng karo bekto na tauning. Tenggi kak. Sehadir nikah jelas epatotog bi malaikat tade pelena. Bekto na le nikah se tauning. Sera se tega ada ta epangki. Napa ajunan serabu nikah se tega ada Khalil Yasin sebudian. Ya otambe sapa lika Khalil Yasin sebudian sampian Arab pemidai sampian. Dak ada masih cocok Khalil Yasin mah tidak ada dah ya. Entar dak ada le kale paten ada nak dia. Waktu Pak Garing ngapa saya guan. Mentir beda lanceng umur kak. Mentir beda selamat. Ben mentir saya tepak ke hari Jumat. Otabe malam Jumat. Apa sebab orang ini kemun saya malam Jumat otabe siang ke hari Jumat. Nika dari hadis yurfa'ul adzab amma mata yaumal jumu'ah aw lailataha. Mun bade orang betopote pak saya tepak ke malam Jumat otabe siang ke hari Jumat maka kak dinto tante tak kira terasa siksa kubur sama sekali. Bila bektona mulai ba'da maurib malam Jumat
sampai sebelum maurib malam Sabtu. Pasera semate antara bekto kak dintoh, maka sampean tak kira tapang kiben malaikat mungkar nakir. Mari maurib malam Jumat sampai sebelum maurib malam Sabtu. Maka namun sampian hari Kemis lem malam kol empat pah kelenger jaga tahan gelu. Mi pola bisa mati deki marin maurib ge. Boh. Mangkana mati malam Jumat ni ka luar biasa ka. Terus tak terus mati malam Jumat. Terus tak terus mati malam Jumat. Ku malam. Bako terus mati malam Jumat sampai. Cek repot yang dina aja. Maksud tu malam Jumat budian gak gi. Mentur ki abi tu mentur mati budian keng mentur tepa ke malam Jum. Keng cak abareng ten kenten gi. Tetem bukan malam Jumat mangken sampian situ gi boleh sini kele. Cak abareng. Takut ada saya rabet dah gak gi. Siapa ngelekek atasnya? Cek tak santak aku takut aku mefu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pon. Lah, apa napa nak kanak lahir ni kami perlu selamatin Bapak Ibu? Ada selamatan khitan, ada selamatan akikoh. Sebelum masuk dekat akikoh dan khitan, kenapa kok anak lahir itu harus diselamati? Ya, apa saya diselamatin? Diselamati. Kenapa diselamatkan? Putakel lembun diselamatkan. Kenapa? Tidak diselamatkan pun. Cak repot cak Madura deka. Banyak bahasa Madura deka tak ada bahasa Indonesia. Nyapo aja ada bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia nyapo? Nyaput. Kenapa? Ada parobe. Apa bahasa Indonesia? Berubah. Teti satria baja hitam merek. Kenapa kok perlu selamatin? Karena jepon ulama orang seanyar lahir ni kaputo enyo naki selamat berdasarkan debuna Allah ketika acaretah tentang debuna Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa debu senikah. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Wassalamu banka salamatan alayya atas kaulah yauma wulidtu are kaula lahiraki wa yauma amutu are kaula pamate wa yauma ub'atsu hayya are kaula paudiko. Lah cepon ulama akhirnya manusia ni ka itelok tempat ni ka perloh keselamatan ben perloh bedesi anyo nagi selamat. Yang pertama ketika lahir penting tak penting anyo nagi selamat. Arapa kula ben sampian putus sangu banyak odi etunya ni dari lahir sampai mati ni ka perjalanan abid nyuun selamat ka Allah mantir bi Allah selamat terutama dari kemaksiatan. Nomor 2 dari musibah ben pelai. Malah untuk orang Madura ni kebeni cuma ketika lahir saya selamati amole ki ngandung lah bedemet selamat ki bade selamatan kandungan ni kanto berapa bulan berapa 4 bulan. Anapa mi selamati 4 bulan? Karena nang hadis arba'in Nawawi itabuaki, inna ahadakum yujma'u khulquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma kana 'alaqatan mithla dhalik, thumma kana mudghatan mithla dhalik, fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqi wa ajalihi saqiyun aw sa'id. Manusia ni kamun la kandungan 4 bulan, kak dinto bi Allah pas Ethiopia bah. Mari Ethiopia bah 4 takdir epa kontoles. Sepertama ajali umrah lanceng umur napa pande. Nomor 2 rizki soki napa melarat. Sakiun teti orang celaka napa punten. Saidun nemu kapungaan napa punten. 4 ni kay toles. Makanya ketika 4 bulan ni kebede salamatan kandungan biasa Nabi ulama maca aki surah Maryam, maca aki surah Yusuf, maca aki surah Muhammad. Bila kandungan 4 bulan. Umpama 4 bulan tak selamati 7 bulan pada. Keng saya selamati 2 kali. Jadi 4 bulan selamati 7 bulan selamat. 4 bulan selamatan apa? Selamat na anak saya takdir etoles saya anyar Ethiopia nyabe. Karena ketika 4 bulan ni ke Ethiopia nyabe bajik ni ke pas Odi. Odi tahu di huk. Tahu ning sampean kak. Umur sing ngandung. Odi tahu di huk. Me pangki ja Odi.
Aguli. Dadi mun aguli mun tak aguli. Mate mun nili guli. Odi boleh. Cek bentra, bini na siapa cek kan? Aguli ya kau. Mun tak aguli mate. Mun nili guli. Odi. Huye kau siapa? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ketika Pak bulan salamati, maka gak ditotojuna untuk keselamatan anak. Umur 7 bulan salamati boleh, tetapi sebini pandai 7 bulan mun mampu kebele keselake kak salamati boleh. Bukan mari lek beri-beri jo selamatan anak kak. Setia selamatan mak le kempang rembi are 7 bulan. Oh para keluar lek engki kak para keluar aja le peto. Oh iya mun para keluar entek len jelen lagi ileke ene geluk. Ara apa mi agak sampean kak? Maksud talent jalan karo mani kelelegai gelu tak kok bener benar karena ku lekuk menrembikkan banyak ring nyanda kak. Yang ku apa bi sampean? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Keng sebiasa matura ni kebiasaan nah beni 4 bulan langsung 7 bulan gi. Sebiasa. Cuman tak napa cek lah doa ada klerona. Pala 4 bulan tak selamati langsung 7 bulan merangkap antara selamatan anak dan selamatan ke pangrembik pas hitung tak napa. Benih ke sebiasa matura. Benih ke Matura sampai ke Jakarta ke coba. Maka di Jakarta saya terkenal nih keselamatan 7 bulanan. Miinya selamatan 7 bulanan. Soalnya perutnya maju pelan-pelanan. Sorbaja tingkepan. Apa tingkepan? Polan tabung melenting oleh kepannya. Benggalan pelet beteng. Apa pelet beteng? Polan oleh na alet let bektona apa? Sumenep pelet kan. Lan oleh na alet let bekto na tedung. Egi na banggi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah akhirnya salah setari kandungan selamatin, maka nanti proses selanjutnya selamatin ketika anak ni keluar. Mangkana sampian kak mun bini ni kalahir jauh mun bisa norok ke dalam. Ya kita norok pada ni keluar dong kak. Cek makin laki beda bingung kalau keng tak nurut ajen tengki kan. Cek luar makin yang luar juga tak tuju ke lauk ke dojo ke borok ke timur tak ambu sekali secara kacer. Keng reng laki makin susah rokok ke abi pak bungkus deh. Kula bini kula ni kerembi kula norok ke dalam. Tetapi bini kula selahiran ni kan nyander ke kula. Kula ni kan andi anak dua kali rembi kula norok tok. Tetapi bini kula ni kan seajen nyander ke kula. Makanya kula ngiding kapi tarik napas keluarkan. Tarik terus. Ini kan di dalam sampai apal gula tekan. Anak pemik parlo reng tua ni kamak semak ketika bini lahir cak sampai jauh. Anak ni ketika lahir cak sampai beda kalimat lain saya masuk ke kopeng anak sebelum kalimat Allah dan kalimat Rasul nikah iketok kaki dek ke kopeng anak. Maka namun beda nak kanak kini lahir kak ditus epa kontuli baca aki aden kopeng sekanan ikoma dek kopeng sekacir. Maka jauh-jauh sampian. Bini gula rembi ke bidan. Ketika keluar bidan ni ke paiki ke jeding. Ke bakam mana? Pandi na gelu. Tinggal tak usah pandi kak kan tu. Cak ni ke benintar ke pasar ku bi gula. Kan pada bagi kita mandi saya lagi royade ni lagi. Pun tentat sekejap. Aba mun sampai pandi gelu jauh gelu. Saya masuk ke kopeng anak ni kedeki kalimat reng sabarang. Jadi mun bisa tulir repu aki. Karena makai adena tak abid. Adena sekejap. Bani bah aden pada bani masjid ruah kak. Bani bah. Hayya ala salat. Bani bah da iya adena. Mun iya deni da iya japok tombu kikina. Aden dan dia tak usah apa lanceng, tak usah santak. Sepenting lah kalimat tak aden dek pandeen, tak usah lagu aki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senika. Keng mun tak biasa aden latihan, tak kok nyelader sampean. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Njak bidan nyari ajamnya kuruk ya. Teti ada tak kau tubah
lanjut punten nak nikah. Jadi tak usah pandi gelu pada. Lah antare pen keluar tuli antare kopi. Ngama sambil nangis tak napa. Kopi ngakoto Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Senikah sampai mare. Mare kanan adzan ngele sekacer kopeng iqamah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari iqamah macaki al-qadr telo kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai mari. Wa ma adraka ma lailatul qadr sampai mari baca telo kali. Mari al-qadr maca kulhu telo kali. Pamari kieu kak benih pas kulhu benih. Ya benih teko cek jujur sampean ro macaki kulhu bae itu keretep kulhu. Pasera nak kena kini lahir adan ekanan iqamah sekacer al-qadr telo kalih kulhu telo kalih maka nak kanak kak ditobi Allah bekal ejaga mulai lahir sampai mati tak kira terasah dek kelakuan zina sama sekali. Keterangan kak dito boleh nang kitab nyaman hari salatul mustahadhah menabi tak geleru dan gulutuman mangki mangkana senga mun bede nak kanak kini tuli rebu nikah kak dito termasuk upaya masalah putra kaula ajunan dari kelakuan-kelakuan serta ikasokani Allah. Amin Allahumma amin Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Pon jelas nggih. Dadi tuli rebu kalaban adan. Lalu ada istilah tahnik. Panapa tahnik? Mana bineng kitab-kitab Mu'tabarah disebutake tahnik nikah nyare wak buan intina deeren manis sebeni masaan apoi. Mana bineng kitab nikah disebut lagi sepaling gampang kormah. Kormah nikah wak buan manis ben manis sabeni ngangkui apoi. Maksudnya beni tacin beni susu kasakan ngangkui proses apoi. Mun i Mekah kitab kormah. Betul pote aja tahun ini pola acem gitu. Leh betul saya. Cuman mun metu tak ada kak. Jadi dengan seni ketahnik deh. Kayak yang teragi ke kiai, kiai eder, imam mama eder. Benih tapi benih eder tibi ekail ekalak dari lesan apa hisabak kecolong sekeni. Mun metu pani sabak ke kiai ada pandangan ngailah. Nyono ke dalam, gitu. Jadi tahnik nih kan jadi deeren, wak buan, sepaling gampang gedeng. Coba repot mangkene bagi gedeng pahitnya kita tangga apa lek ketang itu. Benih ni kan nyari wak buan semanis maklet tahnik. Panapa tahnik? Tahnik kak dintoh deeren deeraki ka ulama tapi benih deer ulama ang tibi dari lesana ulama kalak pahisabak kecolong nak kanak kini. Ni kata fa'ulan wa tabarrukan minal ulama saya masuk ke kopeng pertama kali kalimat tauhid, kalimat Allah, kalimat Rasul. Sementara saya masuk ke colong kak dintoh tafa'ulan wa tabarrukan minal ulama. Bermun sampean kita tahnik, ketika kita tahnik. Tak napa tahnik, kaki Sofyan tahnik kiai. Keng muni bangkalan terus kadang benih senikah. Benih pakai kiai. Pokok mun anyar lebih share aboy lebet mah minta copa, nak kapi ero copa kapi. Abu kayak copa sih masuk, beda ding beko, beda ding opat, beda ding cahaya. Ada ngetirap pakai colo. Jaringan pakai cahaya bareng masuk ke dalam. Teti benih saja orang sealem, orang sesoleh tahnik kaki potrana. Makle beda tafa'ulan wa tabarrukan minal ulama insyaallah putra kaul ajunan gempang teti anak sesae gempang teti anak sesoleh amin Allahumma amin Allahumma. Lalu ada proses ayyuhsina ismahu nyaman apa bagus pasera sera saus nyamane kesih bagus cepon kitab nyamah seemun tutaki dari asmana Allah. Keng mun asmana Allah nika kudu beri abdun otaba fathun Allah Abdullah otaba fathullah Rahman Abdurrahman otaba fathur Rahman Rahim fathur Rahim otaba Abdurrahim. Nika saya paling bagus nyaman nika mun ditaki dari asmana Allah otaba dari asmana Nabi Muhammad pasera Mukhtar Mustafa Ahmad, Mahmud, Hamid, Hamdan, Toha, Yasin. Oh itu kok cecer kak maniman bang teman.
Bangki Yasin nika asmana Gusti Kanjeng na. Makanya selawat badar, salatullah salamullah ala salatullah ala. Jadi Toha Yasin ini termasuk min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam dari berempan asmana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otabah umpama sampean tro nyaman apa asal segenteng ya ada beriin asma Muhammad. Umpama nyaman arin dia kok another lembak mun di anak biko nyaman sugeng. Sugeng rawuh. Otabe nyaman kian santang tak napa king ya ada beri Muhammad. Saya asmana Muhammad kian santang. Engki otabah Ahmad kian santang ini tak napa. Jadi iya ada beri asma Muhammad otabah Muhammad otabah Ahmad. Cuman cek mungkin orang ini nyaman nih kak. Tak anda munnya masa biasa. Aku tuh si gaul lagi. Carana make pagaul sepenting ala aki dari kalimat bahasa Arab pun bisa. Contoh pasir asman anang kafin billah. Napa kafin? Orang seecokopin bi Allah Subhanahu wa taala. Namanya kafin, panggilannya Kevin. Wah, kan gaya ya. Makanya gue di Inggris. Pasera asmana putrana Alex. Kimun Alex nikah kan bahasa Inggris biasa lagi. Jadi nama-nama Inggris. Pasera asmana Alex. Wah, kan gaya mun beda iya dah. Tapi aslinya make Alex nih benih bahasa Inggris. Pasera Muhammad alaikas salam. Panggilannya Alex. Kan gaya lagi. Kita tidak mungkin apa gaya, tapi ngakui bahasa Arab. Saya nanya mana putrana Lee Min Ho. Ini ke bahasa Arab. Benih saya ngakui dari Korea, benih Lee Min Ho. Lee saya beda kaula Min Ho dari Allah. Bukan gaya nih kak. Toles dek toles. Deki mana anak nyamai lah nyamai dia. Mie pula sekampung bah nyaman tepak ke Lee Min Ho kapi dinanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa-apa misal kak dinto karena nyama kak dinto berpengaruh, nggih? Nyama berpengaruh. Teti mangkana sampean mun la nyama belam mbak tada asma Muhammad. Tekan mangkene keberi Muhammad tak napa. Teti mun tanya kiring. Pasal nyaman sampean kula Muhammad sugeng rawu. Tak napa. Kan bukan saya tadi kak. Karena doa, nyaman ni ke doa. Teti mun la ibri bagus nikah, maka bagus nikah bakal nular. Makanya cepon ke Maimun Zubair nikah Cimin pernah menyatakan bahwa nyaman ni berpengaruh. Biasa na orang mun inyamai Syafi'i ini kampo kek sakean. Biasa nah, tapi tak kapi. Ini kan nunjuk aki bahwa nyaman ini berpengaruh. Orang laki mun nyamai Zahri, atau Suhri, biasa napah kalem sabar. Atau nyamai Sinal, atau Sinol. Ini kan pah kalem, mampu tak banyak ucap biasa. Apa? Karena Zahri Zainul nikah nyaman hiasan. Zahri nikah kembang, Zainul nikah hiasan. Biasanya nyaman nikah untuk orang bini. Mun laki nyaman nikah, mampu pah sabar nikah. Mun trogerak anak, nyamai Syihab deh. Wah ini kan ada kan orang terkapi. Mentrodeng sedeng tak pati kereng keng orang ngebegenteng nyamai Khalil Yasin. Haji yang menibalai bahdai yang dinanya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Matar bi Allah putra-putra kaul ajunan saya kapi amin. Baru ada istilah yang namanya akikoh. Kapan itu? Pada umur 7 hari atau lebih. Lah kau leban ajunan seseponi kabak sunat akikoh cepon ulama makelah tua sunat akikoh tapi beda catatan. Napa catatan nah? Lamba ketika ring sepo bini bekto nipas kau leban sampian ki nipas kau leban sampian lahir kan embuk ni kan nipas 40 hari atau sabita kare tadi. Ketika embuk bekto nipas cek saking akikoh ni ka mampu paking tak yakikoh lamba maka makin kau leban sampian pakun sunat akikoh tibi. Keng mun lamba embuk ni kalakar tak mampu cak akikoh lakar tak andi pese maka mungkin kula ben sampean tak usah akikoh. Jadi kesunahan akikoh gak dintoh eko tuaki kalaben kemampu naring sepo ketika bekto lahir. Mun ki bekto lahir sunat maka sampai mungkin kula ben sampean sunat akikoh tibi. Cepon ulama akikoh gak dintoh selangkong sae palapana kotu beriin matu. Napa mi kotu beriin matu akhlak anak si akikoh gak dintoh cepon pah eka manis. Tolang nga
pakon jak togel. Jadi setiap tolong ngembini kayak pakon pundutkan ruasan. Tapi tak kodu nih kak. Keng cuman bi ulama dan kitab segak dinto. Mulai setelanjur mari tak jadi limpol ya. Deki panjang lagi LTK bi sembian. Punten tak napa lo napa. Keng cuman bi ulama langkung saya segak dinto. Umpama tak ya punten tak panapa. Si saya ibriin matu mali anak akhlakkan ika bagus. Cepon tak ibriin matu tak napa punten. Keng cuman tata cara selangkung saya segak dinto. Cepon ulama. Akhirnya anak gak dito. Anak apa cepon mi tolang gak dito tak ipakon gel togel. Cepon tafaulan wa tabarrukan anak ika waris selamat sampai tua. Mi pakon berimat tu akhlak ke anak ika manis cepon. Orang ni kan makin lalu pati genteng keng mun akhlak ke mapan kan lebur tangki kan. Maki orang ngegenteng ken mun geranas kan beci kapi sa kampung. Makan akhlak ni ke ukuran pertama sampai kanjeng Nabi ni terkenal beni masalah genteng tapi akhlak ka. Padahal kanjeng Nabi ni kegentengan luar biasa. Bahkan lebih genteng dari Nabi Yusuf. Keng Nabi Muhammad ni kata nak kerjati. Keng tak teman kalah kanjeng Nabi. Mana polong ben secuba gentengan didik. Jadi secuba ni kalau cek tahu dosa polong ben kanjeng Nabi. Apolong ben sekoning koningan kanjeng Nabi didik. Apolong ben renjengan kanjeng Nabi didik. Apolong ben potean kanjeng Nabi didik. Apolong ben seguan tengah luar biasa gentengan kanjeng Nabi didik. Pokong percis Khalil Yasin dah. Haji apa tak percaya aja sambian. Kula mun apolong ben ring pada kak pandaan kula didik. Apolong ben ring celengan kula didik. Apolong ben ring coba pentong ben aku amun terus aki biko. Walasan misan budur ya. Tapi yang terkenal akhlaknya apa? Karena akhlak kak dinto sebekal teti seneng ka orang lain. Kula ben sampean maki biasa ken mun akhlak kemapan bu seneng kapi ka orang. Gini bang ki. Maka kanjeng Nabi ini terkenal akhlak keluar biasa. Ada orang si akhlakkan nikah pada bi akhlak kanjeng Nabi ini kata ada. Ya, kanjeng Nabi mana mu sampean ibri ikorma. Ben sahabat menamu ibri ikorma bi tuan rumah. Bi kanjeng Nabi edeer sambil mesem edeer. Sampai korma tada ikati bi kanjeng Nabi sambil mesem. Tuan rumah sah alhamdulillah tang korma saya bagi cocok bi kanjeng Nabi edeer kapi. Kuper dari Romanika sahabat selain atanya ya Rasulullah ajunan biasa namun ada tak ikati bi sahabat selain diberi. Ki buru mi ikati bi korma beden apa kira-kira? Misem kanjeng Nabi pah jawab bingkok kala tak bagi korma juga kakek kala ikati bi korma na celo. Mun kakek akan korma jika kaki muana pasti meredeng pulang celo. Mun kaki muana meredeng tuan rumah pasti ngerti aja korma aja celo. Tentu na tuan rumah aja deki ate na tak nyaman todus kan kok pulang korma saya bagi celo. Abu kejak ben alos akhlak kanjeng Nabi. Kau tebak Khalil Yasin sapa ora? Ntar kata putih dia yang kai korma apa nih akan bah celo. Tanya aki bikula ari korma apa acem dia kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ada istilah pemotongan obu. Makanya ki buru pada kunteng ni bagi kunteng ni. Pas obu nge kunteng nek asline kunteng pa banyak deki pas tembeng. Mun obu gak dintode pak ke setengah gram maka sunat asodeko emas sebereng setengah gram. Makanya ki kene umur petong hari kunteng. Mun la umur 15 tahun jak kunteng obu gak tahu itu pani belum ngegram mungkin banyak. Nanti ki kene kan paling ngepol ke setengah gram kopi ni. Mun lupa hubung lajeng rupa kunteng sampai nagin jual mah kita anak sasa teh kain ki. Jadi kini leh mun la proses kak dinto saya insyaallah nak foto kau leben ajunan ejaga bi Allah ya bedeti nak foto saya. Nika sepenting ampun usaha ikhtiar. Hasillah pasrah aki da ajunan epon Guste. Pasrah aki da Guste. On. Terus nggih. Sampai kalau sana pada ini ke pengajian. Kol sapolo, kol 12, masa tak lesu sampai kol 12 tujuh, anten, siap tujuh sampai kol 12 sampai, aja tujuh cak kulian, kulian ngali ya kemanding engke, tak aja ke sampian ji, ya, pada siap tujuh sampai kol 12, apa kulian siapa orang gak ajak makin kulian ongga atau lokal, tak kapiaki naga. Ikan to ongge, mereka ongge sekalian. Deki manding ki ongge dua kali. Namanya di manding Roma ki ongge sekalian akan. Cak gelak bok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, pramila kak dinto ketika lahir enyo nak selamat. Sehingga pun ulama wassalamu alayya yauma wulidtu ka salamatan atas kaula yauma wulidtu are kaula lahirra.
Saya nomor 2, wa yauma amutu. Ben keselamatan atas kaula yauma amutu are kaula pamate. Mangka namun beda orang mate betopote nikah pasti beda aki acara tahlilan. Beda tahlilan niki. Beda 40 harian. Beda 100 harian. Beda haul. Anapa mi itu aki orang mate nikah perloh beda orang si anyu onaki selamat percis benak kanak lahir perlo orang si anyu onaki selamat pah Prabu sampian kapinga makin nikah orang mate pada parlo arapa orang mate kak dinto siang hari siang malam yang tadiru da'watan adan te doa dari kaula ajunan mangkana senga mun beda orang mate jak sampai tak itu aki reng lambat nikah ngucak cong senga mun malam Jumat reng tuana rebei ikon gi teman mereng debu nikah sampian mun malam Jumat isro rebe arapa bengat tuani kami parlo rebe apa rebe nikah artinya ngarep dari bebe jadi saya mati ka sangirep kereman dari kulaban sampean mangkana apa hanya merebe kadang lambak mun namanya mai beda artinya kapi me nya merebe ngarep dari bebe me nya mai belice mari beli pececo me nya mai puju pulan kita 10 atau 7 me nya mai raceng yang kui ngara sumununceng me nya mai landu akelan sumunundu me nya mai jerengkong kadang jerengga kadang jerukong me nya mai tongket kadang tongtong kadang teket. Maka yang lambakan ngucak saya nggak mau lem Jumat cak akemian etrap tepena Roma teman beda sini kajuk kan tuh beda cebu cak akemian ya deng Roma malam Jumat lambat arapa lambak ni ke lampu kita ada orang mun akemi mun malam akemi ya deng Roma arapa saya kejadi nggak tako akhirnya mun malam asa diaken di benceret asli ke barat ke timur ada orang langsung ser tak lagi ada abina akemi ya deng Roma makanya kapan oleh lema hari ya deng Roma apa biru biasa dalam buah benih kengi semir juga sebiru juga bi kemen naruwa ya tetibi reng watua napolan mun malam Jumat bengatua nikah mole ka Roma minta tua senga mun malam Jumat ca akemi eterap tepan takok sampean sa akemi tepak ka bengatua se mole salata ikirim yasin ikirim kemi kanengki ngocak bengatua senga cong mun malam Jumat mbanar bain mun beda tamu tepak malam Jumat tuli pa keluar ka angka pala tada maki aing pa keluar niat rebena bengatua mun beda tamu itu liberi aing mun malam Jumat aja niat takir benar yang tua pala aing seleko eman make seening beki baca agela seleko je kopi seening je ni seleko tak ada make seening minum tentak ngopi gula gino maing pote Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Lah sampai pada dabu sangat dinto dari kanjeng Nabi. Ummati ummatun marhumah. Tang umat je umat seekan Israel. Tadkhulu fi kuburiha bidhunubin kal jibal. Badar yang topo teda jeni ketusan anung gunung. Wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum. Keng keluar dari lem kubur makitusan apa deban gunung tada elang. Kak kamak bidu'ail ahya. Gara-gara bisa odi itu aki kemetu sana tidak sekali. Jadi orang mati ni kor itu aki kak. Orang mati ni kor inyo orang kisah porak maka setelah jatuh sana saya mati kak ditusan Allah Subhanahu Wa Taala isa porak kapi. Maka saya ingat mun beda keluarga saya tidak sampai tak itu aki. Pah beda saya ngocak apa cak dengan ngirim ke lum kubur je tak ada pak. Teman bersada bu sini kak. Teman miring sampean ngirim ke kuburan tak ada pak. Ngirim yasin, ngirim doa ke kuburan tak ada pak. Kula teman itil pun bi orang Malaysia tan dan kula ngisi pulsa te ku aki masuk. Etek ku bi kula sikat tebu kak. Pulsa dari Malaysia kirim ke Madura sikat ebu masuk. Kula ban sampean ngirim yasin ke kuburan pas tak masuk ah. Masa malaikat pah kala ke pulsa ri. Mecek saran gelu. Gus Dur teman tanya aki ya Gus, orang ngirim yasin ke kuburan je depak apa je? Depak cang Gus Dur. Me temu cak depak. Dengan kok mun ngirim yasin lo teman iba belih dia. Maka teman beda ngocak yang siapa depak, njok rapat tak depak. Tak usah tahu kali lah ngocak. Kakek kak pernah tak percaya mayu kakek mati biko tahlilan na gua. Mun tak depak cek boleh dikit atau aturan. Keng mun depak cak aku lihat insyaallah tak kira asak kasar dia. Memang ada sebagian ulama yang menyatakan tak depak. Memang lakar beda. Keng cuman ulama ada bu. Orang akereman kenceran ke orang mati nikah.
mun bade salah situng dari setelok nika pasti depak. Ulama sedaja ada bu pasti depak. Yang pertama dari anak kering tua. Mun di anak kering tua nika tak usah kirim kak. Agili tibi. Ki buru kanto ring sepona Bapak Herman kan khusus sareng kayak Abu Sofyan iki. Kan dikirim. Kirim kenjen artinya mangkene kegenjene ke selain adu aki segini juga adu aki sesepo. Aslina mun dari anak kering tua nika mah kita khusus depak. Teti mangken ajunan makiring sepona tak khusus gele. Keng ajunan maca Fatihah ki buru. Sateja kirim na Fatihah kenjen nikah. Selain kirim aki ke beungeun sepona Bapak Herman saya sebut asmana. Sateja juga kirim aki dari sepona sampean. Amin kok teh. Allah waktu aki cengang. Kata Pak Garing ngapa dina dipacek saran oke. Apa sebab sampian seoning maca Fatihah haking gara-gara ring tua lambe mengaji sampian. Makanya sampian maca Fatihah mah kita khusus karing tua pak kunde pak napa-napa boleh khusus cung depaan kak. Jadi malam mangkene ke paling untung aslinya untungan sampian dia. Mun Pak Herman ini kan sekeluarga makiring sepona tusan sepora wajar. Arapa? Modal dari kak. Mun kuliban sampian kan tak modal karon tara model kak kanto. Ibri jajan tuh dengan pengajian kita mari apa gemet bencen jajan barang lain. Ini pakari beden. Jadi mangkene kemudian kira pikir untungan sampian ben Pak Herman. Mun Pak Herman ini keluarga di posisi itu mangkene sepora wajar. Bede sound system mah, bede teropah, muncung ababil. Ki amasa. Kula ben sampian selantar juk toju beri ki ibri jajan mole salatu sana tibi sepora polan ngaji tu sana beung sepo sepora margane sampian adua margane sampean maca Fatihah. Untungan sampean dapat tak untungan sampean? Untungan sampean, makanya sampean tinggal tau sana ke pengajian, lantar ke pengajian tetang keboy. Jaringan tak. Jaringan tak modal pada enggak tangki. Anu nah bagi modal tibi, mun tak modal kencerna pada. Mun Pak Herman makin oleh kencerin sekilo, sampean sekilo gi ya kak. Keng kilo na lain. Munding Pak Herman sekilo emas, ding sampean sekilo kapas. Minta pada jatah modal kak. Napa boleh ke ke gratis tukang becak boy sumenep kota ruang kak. Tanya aki kak di kantor becak mun ke lauk berempah 5.000 le. Bah naber 2.000 kak ki. Cang tukang becak mun 2.000 senging kalah tak apa le. Tanda 2.000 gula ada apa ya. Tukang becak mikir tempeng tak oleh penumpang sekali. Maju 2.000 lo papong ke. Enjak kapan ungke tukang becak pah yang kali pas anta. Kapan santa aku ambu kak ambu arap le. Aduh maki becak mun santa ngaria mun labu mate kak iku. Tukang becak pah nyempit. Ya cek lah 2.000 minta selamat kakek. Majar belanding 2.000 paten na kak. Aku leban sampean mangken tak majar sekali. Jadi minta swarga. Tapi saking dari bagus saking mulia kebagusan satu aja kita nerok majar mungkin satu aja bi Allah pakun isa pora tusan amin. Ben putra panjenengan serabu manter pada tidak putus soleh amin. Makin saya tu ini kedua putra iki Kak Dinto Ahmad Ayyubi sareng Muhammad Fajri dengan beda Ahmad Muhammad Kapi ini bagus. Le senaos nikah saya tu tapi insyaallah kalau ben rabun ajunan putra sampean sebeda compok makin tak sebut nyaman apa di selamat Kapi Kak. Apa? Acara Pak Herman ini makin sukses gara-gara sampian rabu tu keram ini. Nih sama sukses benih marga gula. Gula makin di Bangkalan uja udah pak kanto keng mun sampian tadi entar gagal acara deh kak. Gula kari ujau berangkat dari pagi gula. Karena gelap pagi pengajian pada waktu tuhur pada. Lah kari ujau berangkat kak kanto keng sampian tadi entar gagal tak gagal acaranya. Gagal. Dung kari jauh gula makin tidak orang ngapi datu dina. Hadirin hadirat. Muslimin dan muslimat yang tidak terlihat. Yang jelau pah ngucap tak beres. Mangkana mangken sampian kepir kak. Pada kenging kenceron peng sepona pada isapora. Ben potran sampian insyaallah pada tidak putus saya amin. Pasti dapat kecuali semua yang dibaca itu pasti sampai. Kalau ada yang menyatakan tidak sampai upama bade sengocak tak ada pak. Memang ada perkhilafan. Keng ulama ada bumun bade telok perkara maka orang atu akhiring mati ini pasti ada pak. Sepertama dari anak kering tua. Makin Pak Herman kering sepo, ajunan kering sepo ini kada pak kapi. Senomor 2 baca ke kuburna. Maki benireng tua keng mun etengkong i atas kuburna pak kunda pak. Korningkong macam ya sini benirengkong akemi sampean. Macam makin ke zaman modern kak. Terus kadang kita tak tahu ngaji makin nyala segi ke kuburan. Kayak ngapain? Ya pak, engkau ngaji tak tahu lagi di ngaki pada dia itu.
Tak Yasin wal Qur'anil Hakim fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Cang bapang ibu babuh makering la nyaman tangan naik ko. Cang malaikat cempa piara cetak kerja. Aja benih budung kaki HP nasi amunnya je. Taking mereka nak kaki je kalau pelak kebayana tak mengaji anak lambat. Mun Yasin lo butuh kan, Jumat kedua sih butuh. Mati Yasin bah tepak kayalse. Kapan dia petik cetek aku suka disco, aku suka jepong-pong. Anak belakang nyanyi terus saki, bapak teti gendruwo, embuk teti jereng kongkong. Tak apa butuhnya lah Yasin ada. Siapa menyembek? Tafudud ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti mun bade salah situng setelok orang ngirim kencirin ke kuburan pasti depak. Sepertama dari anak kering tua. Ini kata khilaf. Kabia debu depak. Senomor dua ibu cek ke kuburan. Kanjeng Nabi teman mangki dua kuburan eseksah. Kanjeng Nabi pah makon sahabat ngalak papana korma. Seba dua papana korma. Tercekaki atas kuburan ni kasitung gara-gara akan minta bersih. Situng yamsi bin namimah. Ampo tungat tuan eseksa bi Allah. Pabi kanjeng Nabi beriin papana korma dua. Kanjeng Nabi adabu selama papana korma diki beca idalem seseksa paringan bi Allah. Anapa? Karena buton buan ni kayu sabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Setiap buton buan ni ka maca tasbih ka Allah. Papana korma selama ki beca ki odi kita kleng maca tasbih ka Allah. Gara-gara papana korma maca tasbih di atas kuburan saya dalam kuburan paringan. Papana korma maca tasbih dalam kuburan beda faidana. Napa napole orang maca Yasin di atas kuburan tak ada apa agak jelas. Paham? Maka saya ngak mun andik kubur naring sepo sampean cek sampai gundul kak teku kubur negan leku. Mun tak ada buton bunah tamene kak. Maka ada kuburan ini selangkung saya tak ibri kecing, gih, ya kak, sapora, gula keng akan dihukum. Malah mun cepon kita fakir kuburan ini ibri kecing hukum haram. Kecuali keng tanah natibi. Arab pemi haram, pulan mun ibri kecing, uning kecing sampean kak. Karena mun ibri kecing ini pas mau abad kuburan ini pas ding sampian seterus. Karena kuburan ini kesaneka asdina. Kapan oleh 5 tahun sekarang majid dalam nikal ancor ni kali pole ibri majid pole kak. Jadi tak kau tuh mau matura kan punten. Tapi pola la tradisi pola matura ya hukum aja tak oning ya pola pasti di itu sandi tanah pola makin lagi ke TV. Mungkin apa mungkin? Mungkin tapi secara hukum tak kenging. Makanya kau pun nekala cukup pagari betok pak atang di atasnya. Pamunjuk titik beri betok pas pak atang tak usah paringin kecing. Apa? Mun ibri kecing tak ning kali kuburan boleh bud. Tak kena liguli be orang ni. Pah mau abad. Saya terlanjur beda kecing ah. Mungkin kasukan sampian. Dia pah bungkar kapi pah gula saya salah lagi. Punten kule keng akan dihukum ni kesaporana. Nggih, keng akan dihukum. Ben sampian umpama kuburan ni ka ibri kecing utawa beta ibri kecing, kan make ibri kecing tengah kan beda lobeng ka segi. Ni ka tamen ni kak, tamen ni kak bungkaan kak bengkembengan sini. Makan rek lembek mun nyalase kapan mulia nyari rebe pah kita cekaki deh kak. Arapa nurut hadis Kanjeng Nabi aja. Makan sampean mun andi kuburan, saya ngajak sampai gundul mentamen ni kak. Tamen ni bi sampian. Cek jerat je kak, deki pete men dijote. Bungkar kuburan deki. Ya bengkembengan apa dinek kene andu baga. Keng mak lebe saya macam tasbih kak gi. Senomor telok si pasti depak ni kamun itu aki, men itu aki ni ke depak, nggih. Jadi sampean mun atahlil tutup kala bentuan, tutup kala bentuan. Allahumma taqabbal wa ausil. Tak tahu tak cak Arab, pala tak tahu cak Arab cak madura pada. Mun tak tahu cak Arab cak paksa aki atau kok marina Allahumma pah cenggeng sampean. Cak madura ya Allah, abdina saja macam Yasin bentahlil pada pak aki ke bang sepuh pada pak aki kering tua. Tak tahu si abu sa, pala tak tahu si abu sa aja abu sa pada. Ladernya der elang kerbunte murah bunda aja na. Kocan apa miring dia. Malik itu mobil mereka tak tahu apa sekali. Paham kah? Ya Allah. Saya baca gelar pada pak aki kapak ya. Embu menjadi oh iya matua beri jadi ya pemela. Saya enggak pada jangan mereka cinta buka colong iko. Hari ini kau yak kemajadi kau pengiran jabah beri saya enggak bareng. Pada cak matura kencet. Paham enggak ki? Pon terakhir. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Are kau dak ipajaga bila ipajaga ketika arah mahsyar. Saya rasa anyo lagi selamat
beni reng tua beni anak. Mun lahir saya nyoon lagi selamat reng tua. Mun mate saya nyoon lagi selamat anak. Ketika ya ramah sar saya nyoon lagi selamat Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaat mangkana parlo amoloten. Sekak ditu kirana ka ampun sajem kana ten gula nek kaki kan ledek kemanding nyoon langsung ten gula nyoon etilang. Nah. Langsung bantu age. Ireng patutup alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazid.